نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے اپنا سبق شروع کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 100 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے درجات مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مسلمان ہونے کے باوجود، حکم ہونے کے باوجود، جنہوں نے مدینہ میں اس وقت ہجرت نہیں کی، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ مگر وہ لوگ جو مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ، ایک تو مجاہدین زمانہ امن میں، حالت امن میں، جبکہ جہاد کے لیے پریکٹیکلی انداز میں نکلنا وہ آپشنل ہے، اس صورت میں گھروں میں بیٹھے رہنے والے یا پیچھے رہ جانے والے لوگ اور جہاد کے راستے میں اپنا سامان باندھ کر نکلنے والے لوگ، یہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہد اور عام بندہ جو ہے مومن، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے لیے، چاہے وہ جہاد میں شہادت کا رتبہ پائے، چاہے وہ غازی بن کر واپس لوٹے، بہت سارے انعامات جو ہیں وہ ان کے لیے رکھے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے کچھ کم ہے۔ البتہ
नेक और अच्छे काम करने का सवाब जो है वो हर एक को अल्लाह ताला ने वादा दिया हुआ है। और दूसरा फिर ऐसे मुनाफिक मुसलमानों का, ऐसे मुनाफिक मोमिनों का तज़किरा जिनको हिजरत की दावत दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए। लेकिन वो मदीना की तरफ हिजरत करने के बजाय वो अहले कुफ़ार में, अहले दारुल कुफ़र में ही ठिकाना बनाया। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दर हकीकत वो या तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात का बायस बने, या वो काफिरों के लिए कुछ आसानियाँ या काफिरों की ताकत में कुछ इजाफे का सबब बने। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सख्त आयात और सर्जिश फरमाई इन आयात में। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सबक जो है वो आयत नंबर 101 से है। आयत नंबर 101 बढ़ने से पहले हम वही मंजरनामा जो है या हालात और वाक़यात उस वक़्त की जो सिचुएशन है जब ये आयत नाज़िल हुई, वो हम अपने जहन में रखेंगे कि मदीना के इर्द गिर्द एक खौफ का माहौल है, और हर तरफ जंग और मार्के जो हैं वो चल रहे हैं, छोटे छोटे मार्के। चाहे वो छोटे छोटे ग्रोहों या टोलियों के सगर में लोगों के ऊपर हमलावर हों, या लोग जो हैं वो छोटे छोटे मिशंस पर निकलें, चाहे उनके अपने कबीले या उनके अपने जो बस्तियां हैं वो हिफाजत के एतबार से अगर देखें, तो एक बड़ी बेचैनी और ये पूरी सिचुएशन जो है वो अभी तक प्रिवेल कर रही है, इन आयात में भी, आगे भी जो आने वाली हैं। तो इन्हीं के बीचों बीच जहाँ पर इन हालात में मुख्तलिफ मामलात की तरफ अल्लाह ताला ने नसीहत और रहनुमाई फरमाई पिछले आने वाली बहुत सी आयात के तवसत से। तो इन्हीं हालात और वाक़यात में आगे भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रहनुमाई जो है वो मिलती है। तो बढ़ते हैं आयत नंबर 101 की तरफ और देखते हैं कि हमें आज की अल्लाह ताला की तरफ से क्या नसीहत और क्या अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने मुहैया किया है, दिया है, आम किया है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी, और जब तुम निकलो सफ़र पर ज़मीन में, जब तुम ज़मीन में सफ़र पर निकलो, जैसा कि पहले भी तज़करा हुआ कि उस वक़्त के हालात और वाक़यात के मुताबिक अगर देखा जाए तो सफ़र पर निकलने से मुराद है कि किसी जिहाद में निकलो, किसी मिशन पर निकलो, किसी ऐसे मकसद के लिए निकलो अपने घर भर को छोड़कर। चाहे वो मिशन जो है वो लंबी मुद्दत का है, चाहे वो कलील मुद्दत का है, जब तुम किसी सफ़र पर निकलो। और इस आयत को बतौर ख़ास उस पूरे पस मंज़र से अलग रखकर एक आम आयत के तौर पर भी देखा जाए तो ये बहुत अहम आयत है कि नॉर्मली भी तुम कहीं पर भी किसी भी सूरत में किसी भी मकसद के लिए, चाहे दुनिया हासिल करने के लिए हो, चाहे वो दीन के रास्ते में हो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम किसी भी सफ़र पर निकलो जब भी ज़मीन में, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो नहीं है तुम पर कोई हरज, तुम पर कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं, अन तक़सुरू मिन सलाती, कि तुम कसर कर लिया करो नमाज में, कि तुम नमाज को मुख्तसर कर लो, कसर कर लो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम, बतौर ख़ास उन हालात में जब तुम्हें डर हो कि यफ्तिनकुम अन यफ्तिनकुम, कि सताएंगे तुम्हें अल्लाज़ीना कफर, वो लोग जिन सब ने कुफर किया। इन हालात में कि जबकि तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम्हें काफिर जो हैं वो सताएंगे, डराएंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला वमला होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो तुम्हारे लिए आसानी है कि तुम कसर कर लिया करो नमाज में, यानी नमाज में इख्तिसार कर लिया करो, मुख्तसर कर लिया करो, छोटी कर लिया करो। इन्नल काफिरीन इन्नल काफिरीन लकुम अदुव्व मुबीना मुबीना, बेशक काफिर हैं वो तुम्हारे वादे दुश्मन हैं। बेशक ये काफिर जो हैं ये तो तुम्हारे वादे और खुले दुश्मन हैं। ये तो चाहते ही हैं कि तुम्हें परेशान करें, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएं, तुम्हें मजबूर करें कि किसी तरह से या तो तुम रास्ते से हट जाओ, या ये मकसद जो है उसको छोड़ दो, ये तहरीक जो है उसको ख़त्म कर दो, तहरीक को कुचल कर दें, या तुम्हें कम अज़ कम वापस जो है वो अपने कुफर की हालत में वापस ले जाएं। तो काफिरों का तो मकसद ही यही है, उनके लिए तो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अब इस कंटेक्स में हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलता है कि जब तुम सफ़र पर निकलो तो और तुम्हें रास्ते में खौफ हो काफिरों के सताने का या उनके हमले का, उनकी तरफ से किसी नुकसान का अंदेशा हो,
تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، تمہیں اجازت ہے کہ تم نماز کو مختصر کر لیا کرو، نماز کو قصر کر لیا کرو۔ اب اس آیت کا براہ راست مفہوم جو ہے، اس میں تو ہمیں ایک پس منظر جو پچھلی آیات سے چلتا نظر آ رہا ہے وہی بنتا نظر آتا ہے، کہ اس خوف کے زمانے میں جب تم کسی مقصد کے لیے، کسی مشن پر، کسی مارکے پر، کسی جنگ کے لیے، کسی بھی ایسے مقصد کے لیے نکلو، تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم راستے میں یا سفر کے دوران نماز کو ایک مختصر کر لو یا قصر کر لو۔ لیکن علماء اس میں اتفاق رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے نماز میں اختصار کرنا، تو لہٰذا کسی بھی صورت میں سفر پر نکلنا، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو، عام اپنے معاملات میں، چاہے وہ دین کے لیے، راستہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ تم سفر کے دوران اپنی نماز میں اختصار کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو۔ اب یہ قصر کرنا یا نماز قصر یا نماز کو مختصر کرنا سفر میں، یا مسافر کی نماز جو ہے، سفر کے دوران نماز جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے، اور اس کے کیا چھوٹے چھوٹے کیا مختلف معاملات یا مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اور ہمیں کبھی نہ کبھی، یار اکثر و بیشتر جو ہے اس سے سابقہ جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے، اس سے ہماری سچویشن جو ہے وہ ہماری آتی رہتی ہے ایسی سفر کرنے کی۔ تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نماز صلاۃ القصر جو ہے، یا صلاۃ السفر، یا قصر نماز، یا مسافر کی نماز جو ہے، اس سے متعلقہ کچھ کی پوائنٹس یا اہم جو نکات ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا اپنی یاد دہانی کے لیے، یقیناً ہم سب کو اس کے بارے میں کافی حد تک علم ہے، لیکن ہم ایک یاد دہانی کے لیے، اپنے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے کچھ اس کے پوائنٹس جو ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے سبق میں۔ تو باقی پھر انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں وہ ہمارے اگلے سبق سے جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں ویسے تو بہت سارے بہت سارا میٹیریل جو ہے آن لائن صورت میں، کتابوں کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں ہر جگہ پر دستیاب ہے۔ اس میں سے اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے لیے اہم ہوتی ہے، کہ جو اتھینٹک اور جو ٹھوس روایات پر مشتمل ہو، احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہو، وہی ہمارے لیے معتبر ہوگی، اور اسی کو ہم فالو کریں۔ تو یہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے رہنمائی کی شکل میں۔ تو آج اس موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے عبد الرحمن سوری اقبال کیلانی کی کتاب ہے نماز کے مسائل، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے صلاۃ السفر جو ہے اس سے متعلقہ، اس کو ہم تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، بلکہ ایک تفہیم السنہ ایک سیریز ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے ایک دو دفعہ تذکرہ کیا کہ تفہیم السنہ جو ہے اقبال کیلانی کی ایک پوری سیریز ہے، جس میں تقریباً آئی تھنک 28 29 کے قریب، 27 28 کے قریب کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ہر کتاب جو ہے ایک موضوع کے اوپر ہے، مختلف مسائل ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں اور ٹو دی پوائنٹ، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ کریش کورس کرنا، بہت ہی تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمجھنا یا دہرانا۔ تو ایسی کوئی سچویشن یا ایسا کوئی مقصد ہو کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ اتھینٹک طرح کی وہ ہم حاصل کریں، تو یہ تفہیم السنہ کی جو پورے سیریز کی جو کتابیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اچھی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں دیتی ہیں۔ تو یہ جو پرٹیکولر تفہیم السنہ کی سیریز کتاب نمبر 4 جو ہے، وہ اس میں سے ہم صلاۃ السفر جو ہے اس کو ہم آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب الصلاۃ جو ہے وہ اس پوری کتاب کا یا اس بائنڈنگ کا نام ہے، اور یہ مؤلف اس کے اقبال کیلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحم کرے، اور ان کے سب کے درجات بلند کرے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں جو ہے وقف کی، ہمیں دین تک پہنچانے کے لیے۔ اور پھر اس کے اوپر نظر ثانی جو ہے مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک پائے کے محدث ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی۔ تو اس کتاب سے جو چیپٹر ہے صلاۃ السفر، اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا آج دیکھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ رہنمائی جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ السفر جو ہے، یا نماز قصر کے مسائل،
एक्चुअली मैंने ये किताब को थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड किया है, या कुछ अपनी तरफ से हाशिया वगैरह किया है, इस माजरत के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इनके जो मौलफ हैं वो इसको बुरा नहीं जानेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छे मकसद के लिए ये काम किया। और फिर ये फ्री वर्जन जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि पेड वर्जन जो है, कॉपीराइटेड कंटेंट जो है वो यकीनन उसका इस्तेमाल करना बगैर इजाज़त के वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फ्री वर्जन बुक्स जो अवेलेबल हैं, बेशुमार बुक्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत में, तो उन्हीं फ्री वर्जन जो अवेलेबल हैं किताबें, उनमें ये पूरी सीरीज जो है वो भी मौजूद है। तो उसमें सलातुस सफ़र या सफ़र, नमाज कसर के मसाइल जो हैं, उसके तहत जो छोटा सा एक चैप्टर है, उसमें हम देखते हैं मुख्तसर अंदाज में कि हमें क्या रहनुमाई मिलती है इकबाल किलानी की तरफ से कुरान कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज कसर या सफ़र में, सफ़र के दौरान नमाज के मुतलका। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि तज़किरा हुआ, इसमें कुछ मैंने एडिशन या कुछ उसमें मैंने चेंजेस की हैं अपनी अपने कुछ तरतीब को रखने के लिए। तो इसमें हमें कुछ टैक्स में कुछ जो है ना ऊपर नीचे नज़र आएगा, तो वो फिर मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे इस मौजू को समझने के लिए। तो सबसे पहले नमाज कसर है क्या? नमाज कसर उस नमाज को कहते हैं जिसमें मुसाफिर अपनी चार रकत वाली फ़र्ज नमाजें, यानी जोहर असर और इशा को 2 रकत कर देता है। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। आसानी देने वाला और वाजिब के करीब हुक्म है। वाजिब के करीब हुक्म है, वाजिब नहीं, वाजिब के करीब, क्योंकि इसमें ऑप्शन है कि कोई चाहे तो कसर करे, चाहे तो पूरी नमाज पढ़े, लेकिन कसर करना जो है वो ज़्यादा करीब है सुन्नत के। बल्कि सुन्नत ही कसर करना है नमाज को, तो लिहाजा अगरचे इजाज़त होने के बावजूद कसर को करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। यही तरीका जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। तो नमाज कसर जो है या सलात सफ़र जो है, वो कसर जो है वो इख्तिसार करने को कहते हैं, मुख्तसर करने को। तो अपनी 4 रकत वाली जो 3 नमाजें हैं उनको 2 रकत करना सफ़र के दौरान, तो इसको हम कसर कहते हैं। ये मुख्तसर अंदाज में हम मुख्तसर से पॉइंट देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हर पॉइंट पे ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो हमारा वक्त जो है वो इतनी हमें इजाज़त नहीं देता। और वैसे भी याद दहानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सारी बातें जो हैं वो उनके पहले भी इसके बारे में इल्म है हमें, या हमारे जहन में रहती हैं, दबी रहती हैं, इस तरह दोहराने से जहन में ऊपर जो है फ्लोट करने लगती हैं। बहरहाल अब नमाज के बारे में अगर हम देखें, तो नमाज जो है वो एक ऐसा फ़र्ज है, बहुत सारे दीगर फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हुक्म दिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर कोई इस्तिताअत रखता है तो करे, नहीं इस्तिताअत रखता तो उसको छोड़ दे, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। हज के बारे में है, इसी तरह से ज़कात वगैरह के बारे में है। लेकिन कुछ वो अहकाम ऐसे हैं कि जिनकी अदायगी जो है वो ज़रूरी है, या जिनकी अदायगी जो है उस दर हकीकत उस मोमिन के लिए अहम है कि वो उसको अदा करे। तो उसको अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आसानियाँ जो हैं वो उसमें अता फरमाई, ताकि वो उन आसानियों से फ़ायदा उठाते हुए इस अपने फ़र्ज़ को या इस हुक्म को अदा करके अपना जो बेहतरीन जो जगह है, आखिरत का ठिकाना जो है, उसको कंफर्म कर सके वो दुनिया की ज़िंदगी में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारे अहकामात जो हैं, या बहुत सारे ऐसे काम, नेकी के नेक अमाल जो हैं, जिनमें फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ भी अता फरमाई। जैसा कि रोज़े के बारे में है कि रोज़ा अगर छूट जाता है किसी शरई मजबूरी की वजह से, तो वो आप कज़ा कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। तो इस तरह के दीगर बहुत सारे अहकाम हैं, लेकिन नमाज उसमें बतौर ख़ास एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला ने तो इसमें इतनी आसानियाँ रखी हैं कि इंसान जो है वो कभी कभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी आसानी कि तुम एक मोमिन जो है वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, किसी भी हालत में है, जब तक अल्लाह का कलम उस पर चल रहा है, उसके लिए कोई ना कोई मतलब ऑप्शन मौजूद है कि वो अल्लाह के हजूर अपनी नमाज जो है वो उसको कायम करे या उसको पेश करे। तो लिहाजा
नमाज जो है वो एक ऐसा फ़र्ज अल्लाह ताला ने दिया, जिसके लिए बेशुमार रियायत जो है बख्शी है। हालत मजबूरी में नमाज के लिए तयम्मुम भी कर सकते हैं, अगर क्या नाम है पानी वगैरह मुयसर नहीं है, बल्कि जनाबत की हालत में भी तयम्मुम करके इसी तरह से किया जा सकता है। इवन के मौत का ख़तरा हो कि कहीं मौत ही ना आ जाए, इतनी सर्दी या ठंड या इस तरह के हालात हैं, तो तयम्मुम किया जा सकता है। किबला रुख जो है वो भी 100% कंडीशन नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो किसी भी तरफ रुख करके नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। क़याम और सुजूद जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर क़याम रुकू और सुजूद जो है वो करने की सकत ना हो, किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ कर नमाज पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर अदा कर ले, लेट कर भी अगर इससे भी ज़्यादा वो लागर है, कमज़ोर है या मजबूर है, तो वो कम अज़ कम इशारे से नमाज पढ़ ले। लेकिन जब अल्लाह का कलम उसके ऊपर चल रहा है तो उसको नमाज किसी ना किसी हालत में अदा करनी है। और सोचें ज़रा कि जब कोई बंदा जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जिस भी हालत है उसमें वो अपनी नमाज को अदा करेगा, सेहत की हालत में मतलब खड़े होकर अच्छे तरीके से, बीमारी की हालत में बैठ कर या लेट कर या इशारे से, तो जिस कदर वो तंगी की हालत में या मुश्किल हालत में नमाज को अदा करेगा, उसी कदर कितना, एक तो वो आसानी अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर अजर जो है वो कितना बेशुमार उसका होगा। लेकिन नमाज को छोड़ने का कहीं पर भी हमें इशारा जो है वो नहीं मिलता कि कहीं पर तुम नमाज छोड़ दो, ना पढ़ो तो खैर है, कोई बात नहीं। तो इसकी मजीद जो इम्पोर्टेंस है वो हम अगली आयत जो है, आयत नंबर 102, जो हम अब अगले सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसमें नमाज खौफ का तज़किरा है। तो नमाज खौफ को जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि किस कदर इम्पोर्टेंट है ये नमाज हमारे लिए, कि इसको कायम किया जाए हर हालत में, हालात हत्ता कि उस वक्त भी जब दुश्मन की तलवारें जो हैं वो सरों के ऊपर हैं, लेकिन नमाज को कायम करने का तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो बहरहाल इस एतबार से नमाज की फजीलत जो है वो हमें अंदाज़ा होती है। और फिर इसी वजह से नमाज को छोड़ना जो है वो कुफ्र के मुतरादिफ जो है वो भी करार पाया है। तो लिहाजा नमाज को अदा रखना जो है वो इंतहाई अहम है हर हालत में। इसी तरह से सफ़र की हालत में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियां हमें अता फरमाई कि तुम सफ़र में अगर हो तो तुम वहाँ पर भी नमाज को मत छोड़ो, नमाज को तुम ज़रूर अदा करो। अब यहाँ पर हम सफ़र के दौरान नमाज जो है उसके मुतल्लिक़ा कुछ अहम बातें जो हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है यही आयत, जो आयत नंबर 101 जो है, जिसको हमने आज तर्जुमा और जो टेक्स्ट है उसका अरबिक वो पढ़ा, तो उसी आयत के हवाले से ये सही मुस्लिम की एक रिवायत है। हज़रत याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त किया, पूछा, इसी आयत नंबर 101 के हवाले से, कि जब तुम सफ़र में निकलो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, तो नमाज कुछ कम कर लो, अगर डरो कि तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया, बेशक काफिर लोग हमेशा तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो इसी आयत को कोट करते हुए उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछा कि अब तो अमन का ज़माना है, अब तो अमन हो गया है, तो क्या अब भी कसर ज़रूरी है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जिस चीज़ में से तुम्हें ताज्जुब हुआ, मुझे भी इससे ताज्जुब हुआ था। मैंने इसके मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक एहसान और सदका है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, इस एहसान को कबूल करो, यानी बगैर खौफ के भी तुम सफ़र में कसर कर लिया करो। तो ये हज़रत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा, दरियाफ्त किया कि हालत अमन में भी हम कसर कर सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो अल्लाह की तरफ से एहसान और सदका है। तो ये अल्लाह का तरफ से जो तोहफा तुम्हें अता किया, तो तुम उसको क्यों रिजेक्ट करोगे? तो कोई तोहफा किसी को जब देता है या किसी को सदका जो है देता है, सदका जो है आमतौर पर हम उर्दू में जो मानी लेते हैं वो ऐसा लगता है कि किसी गरीब और मस्कीन के लिए कोई चीज़ दी जा रही है, लेकिन सदका जो है वो हमें पता है कि एक बहुत वसी टर्म है। तो कोई सदका करे या गिफ्ट दे किसी को, और लेने वाला जो है, एक किसी ने मोहब्बत के साथ गिफ्ट दिया और लेने वाला उसको इनकार कर दे या ठुकरा दे या कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो जो मोहब्बत के साथ वो गिफ्ट दे रहा है उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और अल्लाह ताला जो कि कोई दार है कि इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। तो उस सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली के ज़ात की तरफ से अगर कोई तोहफा मिले, तो उसको हम ठुकरा दें या उसको हम रिजेक्ट कर दें या उसको हम वापस कर दें,
تو یہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ناشکری کے ضمن میں بھی آتا ہے، اگرچہ اس میں آپشنل ہے۔ تو بطور خاص آج کل کے حالات میں جو لوگ جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جی اب آج تو سفر آسان ہو گیا اور ایئر کنڈیشنڈ ساری سواریاں ہیں، اور جو بھی بسیں وغیرہ یا ایروپلینز وغیرہ ہیں، تو ان پر سفر آسان ہے، تو لہذا ضرورت ہی نہیں، تھکاوٹ ہی نہیں، یہ وہ۔ لیکن جو بھی سفر کی کیفیت میں جب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اس تحفے سے فائدہ اٹھانا دونوں صورتوں میں ہمارے لیے دنیا بھی بہترین ہوگی، آسانیاں بھی ہیں، دین کی خوبصورتی میں مزہ بھی آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا اس تحفے سے فائدہ اٹھا کر پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش کتنا ہوگا، اس کا اندازہ جو ہے ہم دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا یہ عمل جو ہے آخرت میں ہمیں دکھائے گا کہ اللہ نے تمہارے اس عمل پہ اوپر کتنی خوشی ہوئی، کہ کس طرح سے نہ صرف اجر کا بدلہ ملا، بلکہ اللہ کا فضل و کرم بھی شامل ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی سے متعلقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے جو کہ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ابتداء میں، شروع کے دور میں، حضر اور سفر، حضر یعنی کہ قیام کے دوران اور سفر کے دوران دونوں حالتوں میں نماز 2 رکعت کی فرض کی گئی تھی۔ پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی تاہم حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے صرف 2 2 رکعت ہی نماز تھی، لیکن بعد میں 4 رکعت یا 3 رکعت جو ہے وہ کر دی گئی مختلف نمازیں، لیکن سفر کے دوران وہی نماز جو ہے وہ قائم جو ہے وہ رہی، یا اسی کو برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رخصتوں کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا وہ عزم کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں، جو آسانیاں دی ہیں، جو ہمیں مطلب کچھ چھوٹ دی ہے کسی معاملات میں، جیسا کہ بہترین مثال اس کی قصر میں ہے کہ سفر میں اگر ہو گئے تو پھر قصر نماز کرو یا مختصر کر لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رخصت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو بھی وہ اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا وہ عزم کو کرتا ہے، یعنی پورے عمل کو کرتا ہے، بغیر کسی رخصت کے جو مکمل جو نیکی جو کی جائے تو اس کو بھی کرتا ہے۔ جیسے سفر کے دوران جو ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ آپشنل ہے، اگر نہ رکھیں تو بعد میں اس کو قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکھیں گے تو وہ بھی مناسب ہے، دونوں صورتوں میں قابل قبول عمل ہے۔ لیکن رخصت میں کوئی پریشانی یا اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ تم اگر کچھ ایسا سفر ہے تو روزہ کو قضا کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ روایات دیکھی تھیں، بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ اسی طرح سے سفر کے دوران بھی نماز جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سفر کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کچھ مسائل یا کچھ جو اس کے بارے میں پوائنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں کہ طویل سفر درپیش ہو تو سفر سے نکلنے کے بعد، تو شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کی جا سکتی ہے۔ اب کہاں سے وہ نماز جو ہے وہ نماز سفر یا نماز قصر کی ابتدا کہاں سے ہوگی، یا کہاں پر یہ امپلیمنٹیشن ہوگی نماز قصر جو ہے، وہ ہے شہر کی حدود سے باہر نکلنے سے۔ شہر کی حدود کے اندر اندر جتنا بھی سفر ہو، یا جتنا بھی ٹریول یا جتنا بھی ہم موو کریں ادھر ادھر، وہ اس سفر میں شامل نہیں ہوتا جس میں پھر نماز قصر جو ہے وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بستیاں جو ہیں وہ تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حدود آ جاتی ہے، لیکن بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر دسیوں کلومیٹر، بلکہ اگر کراچی یا بامبے جیسا شہر دیکھا جائے تو وہ تو سینکڑوں کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو ایسے شہروں کے اندر جب تک ہیں تو جتنا بھی لمبا سفر ہو گیا اس میں ہم نماز قصر نہیں کر سکتے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے ہمارا سفر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، اور پھر نماز قصر جو ہے اس کی ہمیں اجازت جو ہے، یا وہ تحفہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسا تحفہ ہے، جیسے ہی تم کوئی مومن جو ہے وہ شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور سفر کی جو کنڈیشنز ہیں جو آگے جا کر ہم مختصر دیکھیں گے، اس میں جب اس کے اوپر جب لاگو ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ جو ہے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ لو تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آسانیاں سمیٹو اور اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے اس کو بھی سمیٹو۔ اس کے بارے میں ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز ظہر ادا کی،
नमाज ज़ोहर 4 रकात जो है वो अदा की, और नमाज असर जुल्खलीफा में जो 2 रकात अदा की। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने सफ़र किया। मदीना में जब सफ़र के से पहले निकले तो वहाँ पर वो 4 रकात ज़ोहर नमाज पढ़ कर निकले, लेकिन जुल्खलीफा में जब पहुँचे तो वो वहाँ पर जाकर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। और जुल्खलीफा जो है वो मदीना से सिर्फ 6 मील के फासले पर है। यानी मदीना से निकलकर सिर्फ 6 मील का सफ़र, 6 मील तकरीबन 10 किलोमीटर भी नहीं बनते, 10 किलोमीटर के सफ़र पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर नमाज जो है वो अदा की। यह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी ये रवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये मौजूद है। तो इसी तरह तो लिहाजा कसर जो है, नमाज कसर जो है वो शहर की हदूद से बाहर निकल कर जब हमारे ऊपर सफ़र की जो कंडीशंस हैं वो जब तारी होंगी तो फिर वो कसर की नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। अब इसके बारे में मौज़ूआत जो है उसमें अगर हम देखें तो मुसाफिर जो है कितना लंबा सफ़र हो तो कसर की नमाज जो है वो हो सकती है, कितना छोटा हो तो उसमें कसर की नमाज नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई तौर पर मसाफत या जो डिस्टेंस है या ट्रैवल का कितना किलोमीटर या कितने मील सफ़र हुआ, वो कोई कतई तौर पर हतमी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कोई मुकर्रर नहीं फरमाई। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो हैं उनकी मुख्तलिफ रिवायात है। जैसे एक रिवायत अभी हमने देखी बुखारी और मुस्लिम से, इसी तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। उनमें 9 किलोमीटर, 9 मील, 32, सॉरी 36 मील, 38 मील, 40, 42, 42 मील, 45 मील और 48 मील की भी मुख्तलिफ रिवायात जो हैं वो मनकूल हैं। ये रिवायात जो हैं तकरीबन हमें जो हदीस की किताबें हैं उनमें हमें मिल सकती हैं मुख्तलिफ मकामात पर, कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ जो सफ़र किए नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, तो उसमें तो गोया के 9 किलोमीटर से लेकर 48 की, सॉरी 9 मील से लेकर 48 मील तक की हमें रिवायात मिलती हैं कि किसी ने अगर 9 मील का सफ़र किया, 9 मील जो है तकरीबन कोई 15 किलोमीटर भी नहीं बनता, और 48 मील 48 माइल जो है वो तकरीबन 78 किलोमीटर से भी कम है, 80 किलोमीटर से भी कम है। यानी 15 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। लेकिन जो उलमा हैं अक्सर जो है, अक्सर मुतादिब फ़िक्र जो है वो 9 मील की मुसाफत जो है उसी को काउंट कर लेते हैं कि 9 मील की मुसाफत जो है या तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र अगर शहर से बाहर कर लिया तो फिर उस पर कसर की नमाज अदा करने का या तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से है वो उसके लिए हाजिर जो है वो हो जाता है। इसके बारे में कुछ रिवायत जो है वो मिलती है, दोनों रिवायात जो हैं वो हमें मिलती है, 9 मील का भी और 48 मील का भी। 9 मील से मुतल्लिका एक रिवायत जो है ये अहमद में भी, मसनद अहमद और सही मुस्लिम और अबू दाऊद में है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मील या 3 फरसख, तो 3 मील या 3 फरसख, 3 फरसख जो है, एक फरसख जो है वो दरअसल फारसी पैमाना है डिस्टेंस को नापने के लिए, और जो कि अरब में भी राइज था। तो एक फरसख जो है वो तकरीबन 3 मील का होता है। तो 3 मील या 3 फरसख या जो 9 मील बनते हैं कि सफ़र को नमाज कसर अदा फरमाते। ये हज़रत अनस से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका उन्होंने बताया। मील या फरसख जो है उसमें शक जो है वो उनके शागिर्द याहया जो है उनको कोई शुबह हुआ कि ये फरसख है या मील है। तो अगर फरसख लिया जाए तो तकरीबन 9 मील बनता है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि कम अज़ कम 9 मील का सफ़र जो है वो तो है। या 3 मील भी हो सकता है या 9 मील जो है वो, तो अगर डाउट को मतलब ख़त्म करें तो 9 मील का सफ़र जो है वो या 15 किलोमीटर जो है वो हमारे लिए कसर का जो तोहफा है, जो नमाज कसर का, वो हमारे लिए पेश करता है। इसी तरह से बुखारी की रिवायत है, हारसा बिन वहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिना में ज़माने अमन में नमाज कसर पढ़ाई। तो मिना जो है वो तो बिल्कुल करीब है मक्का के, वो तो इतना ज़्यादा सफ़र भी नहीं बनता। इसी तरह से ये हाफिज इब्न हजर ने फतह अल बारी में नकल किया है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम चार चार बुर्द जो है वो तरकी, एक बुर्द जो है वो 4 फरसख का है और एक फरसख 3 मील का। तो एक बुर्द जो है वो तकरीबन 12 मील का बनता है। तो 4 बुर्द का मतलब है 48 मील। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी वो 4 बुर्द या 48 मील पर सफ़र करते थे और रोज़ा भी तर्क फरमा देते थे।
यानी रोज़ा भी नहीं रखते थे इस इतना सफ़र अगर हो, और कसर भी कर लेते थे, यानी 48 मील बनता है वो, तकरीबन 78 किलोमीटर जो है। तो लिहाजा सफ़र में भी हम देखें कि मुसाफिर जो है उसमें भी कोई तय पैमाना नहीं है। बहुत सारी दीगर इसमें अगर एक्सप्लेनेशन शामिल करें तो कुछ उलमा जो है वो इस बात को कहते हैं, इस बात के कायल हैं कि जब सफ़र की कैफियत तारी हो जाए, जब सफ़र पर निकला है उसके ऊपर सफ़र की थकान जो है वो तारी हो जाए, चाहे वो 9 मील के ऊपर हो, 10 मील के ऊपर हो, 20 मील के ऊपर हो, तो वो जो एक एक फ्लेक्सिबल किस्म का इसमें तसव्वुर करते हैं मामला, तो वो कहते हैं कि जब फसल सफ़र की जो कैफियत है वो इम्प्लीमेंट तारी होना शुरू हो जाए, तो वहाँ से गोया कि वो मुसाफिर की नमाज जो है वो अदा करना शुरू कर सकता है। लेकिन रिवायात से हमें 9 मील और 48 मील मिलता है, तो हम जब अल्लाह ने तोहफा दिया है तो हम उस तोहफे को भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल अपनी तहकीक करके, आप अपनी तसल्ली करके, जहाँ पर आपको तसल्ली हो उसके मुताबिक अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें अजर भी जो है वो ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह से कसर की मुद्दत जो है उसके बारे में है कि कितनी मुद्दत तक अगर कोई मुसाफिर रहे तो वो सफ़र जो कसर की नमाज जो है वो अदा करेगा। कई दफ़ा सफ़र की कई शक्लें हो सकती हैं। कई दफ़ा एक जगह पर गया, वहाँ पर कुछ काम निपटाया, वहाँ से वापस लौट आया, तो इतना लंबा सफ़र था, वहाँ पर 1 2 4 दिन रुका, तो फिर वापस का कसर किया, तो वो जहाँ पर वो रुकना है वो मुद्दत जो है, एक तो सफ़र के दौरान है, रास्ते में चलते चलते वो हो गया। एक दूसरा है कि आर्जी तौर पर जहाँ पर रुकना है वो कितनी देर तक रुका जाए, तो वो मुसाफिर की नमाज ही उसके ऊपर होगी या वो मुसाफिर ही कंसिडर होगा। अगर उससे ज़्यादा मुद्दत वहाँ पर क़याम पजीर होता है तो वो सफ़र की कंडीशन से निकल जाएगा, उस सूरत में वो कसर नहीं बल्कि पूरी नमाज जो है वो अदा करेगा। तो मुद्दत के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हतमी या कतई मुद्दत जो है वो मुकर्रर नहीं फरमाई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है उनकी बहुत सारी रिवायात से इस बारे में भी हमें 4 दिन, 15 दिन और 19 दिन की रिवायात जो हैं वो मिलती हैं, लेकिन उनमें से 19 दिन की जो मुद्दत है वो सही मालूम होती है, वल्लाहु आलम बिसवाब। बहुत सारे उलमा बल्कि 3 दिन का भी हमें कुछ उलमा जो है वो इशारा देते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, 19 दिन जो है कहीं पर क़याम पजीर हों आर्जी तौर पर। जैसे कि जैसा कि ये बुखारी की रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र के दौरान एक ही जगह 19 दिन क़याम फरमाया, तो नमाज कसर अदा फरमाई। लिहाजा जब हमें 19 योम ठहरते, जब हम 19 दिन जो है वो ठहरते तो कसर नमाज अदा करते, लेकिन जब 19 दिन से ज़्यादा क़याम होता तो पूरी नमाज अदा करते। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जो यानी कि 19 दिन से ज़्यादा अगर कहीं पर जाकर रुकना है, ठहरना है, तो फिर बेशक सफ़र को कंटिन्यू करना है, वापस आना, जो भी करना है। अगर 19 दिन से ज़्यादा का क़याम है तो फिर नमाज जो है वो पूरी होगी। अगर 19 दिन से कम है तो नमाज जो है वही कसर जो है वो अदा की जाएगी। इसी तरह से कुछ रिवायात में 4 दिन या 15 दिन भी मिलता है, तो इसमें भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। 4 दिन के बाद अगर किसी के दिल को इत्मीनान मिलता है तो 4 दिन, कहीं पर 4 दिन या इससे कम मुद्दत के लिए रुकना रुकना है, तो उस दौरान भी वो सफ़र कसर की नमाज पढ़ सकता है, या 2 हफ्ते या 19 दिन तक। अब यहाँ पर एक ये भी है कि गैर मुअय्यन क़याम या तरद्दुद, अनसर्टन स्टे जिसको हम कहते हैं, कि कहीं पर किसी काम के लिए मुसाफिर गया और वहाँ पर उसको ये अंदाज़ा है कि आज या कल या एक आध दिन में मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा, तो मैं इस सफ़र को वापस निकलूंगा या आगे बढ़ूंगा, तो वो अब जो है वो उसमें डिले आ जाता है, वो आज भी मुकम्मल नहीं है, कोई हड़ताल हो गई, कोई इस तरह से कोई मिला नहीं है, कोई किसी भी वजूहत की बिना पर अनसर्टनटी है, उसको लगता है कि बस आज मेरा काम हुआ, कि कल मेरा काम मुकम्मल हुआ, मैं सफ़र में आगे बढ़ूंगा, लेकिन अनसर्टनिटी की वजह से वो सफ़र जो है वो लंबा हो जाता है, वो स्टे लंबा हो जाता है। तो इस अनसर्टनिटी के पीरियड में भी जब तक कि वो अनसर्टन है तब तक वो कसर की नमाज ही अदा करेगा, चाहे वो कितने महीने ही क्यों ना गुजर जाए। तो अगर मुसाफिर का क़याम गैर यकीनी है और उसे रोज़ाना यही लगता है कि कल वापसी हो जाएगी, तो वो पूरा वक्त जो है नमाज कसर ही पड़ेगा। ये हज़रत इब्ने उमर का एक अमल यहाँ पर है कि सही बुखारी में है कि हज़रत इब्ने उमर आज़रबाईजान में 6 माह तक बर्फबारी के सबब फंसे रहे, मगर कसर ही पढ़ते रहे, क्योंकि वहाँ पर एक मार्केट पर गए, एक मिशन पर थे वो, और उनको लगा कि आज या कल मतलब बस रास्ता क्लियर हो गया और बस हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं, सामान अपना बांधा हुआ है, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अभी निकले, कि अभी निकले। ऐसे करते करते 6 माह तक गुजर गए, लेकिन वो उसी तरह से फंसे रहे, लेकिन नमाज कसर अदा करते रहे। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी एक सहूलत है। ज़ाहिर है जो अनसर्टनटी है उसमें भी
जिस्मानी तौर पर भी अजियत रहती है, खुलकर बंदा बैठ नहीं सकता, अपनी पूरी मामलात जो है उसको समेट नहीं सकता, या मेंटली तौर पर वो बड़ा बेचैन रहता है कि मैं कब वहाँ से ख़त्म हो, कब मुझे आगे बढ़ना है। यानी कि उसका माइंड जो है और उसका अपना स्टे जो है वो भी एक बड़े तज़ब्ज़ब का शिकार है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कैफियत में देखे किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें मतलब आसानियां जो है वो अता फरमाई कि तुम कसर पढ़ते रहो जब तक कि तुम अनसर्टन हो। लेकिन सर्टन है अगर कि 19 दिन से ज़्यादा का क्याम है, तो ऐसी सूरत में फिर पूरी नमाज का पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से सफ़र की हालत में जोहर और असर या मगरब और इशा की नमाजें जमा करना भी जायज़ है। सफ़र में बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उसमें नमाजों को जमा करना जो है उसकी भी हमें इजाज़त मिलती है। जहर के वक्त सफ़र शुरू करना हो तो जहर और असर की नमाजें जहर के वक्त इकट्ठी पढ़ी जा सकती हैं। अगर जोहर से पहले सफ़र करना शुरू हो तो जोहर की नमाज को मौखर करके असर के वक्त दोनों नमाजें अदा की जा सकती हैं इकट्ठी। और इसी तरह से मगरब और इशा की नमाजें जो हैं वो भी इसी तरह से इकट्ठी जो है वो पढ़ी जा सकती हैं। तो जोहर से पहले अगर निकलना है तो जोहर तो डिले करके असर के साथ नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर जोहर का वक्त हो गया सफ़र शुरू करते हुए, तो फिर बेहतर यही है कि जोहर असर असर जो है उसको मिला कर कसर नमाज जो है उसको अदा करके नमाज सफ़र शुरू किया जाए। उसी तरह से मगरब और इशा का भी है। इसके बारे में हमें ये एक रवायत मिलती है जो कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज ढल जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर और असर उसी वक्त जमा फरमा लेते थे। सफर शुरू करने से पहले अगर सूरज ढल जाता, यानी सूरज ढलने से मुराद है कि जोहर का वक्त जो है सूरज ढलना, यानी ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के जब वो वापस गुरूब की तरफ उसका सफर शुरू होता है तो जोहर का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। तो जोहर का वक्त जब शुरू हो जाए तो नमाज जोहर और असर उसी वक्त जमा फरमा लेते थे। अगर सूरज ढलने से पहले, यानी जोहर से वक्त से पहले ही सफर का इरादा होता, तो नमाज जोहर को मौखर करके नमाज असर के वक्त दोनों नमाजें इकट्ठी अदा फरमाते थे। इसी तरह से मगरब अदा फरमाते, यानी अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज गुरूब हो जाता तो मगरब और इशा उसी वक्त मगरब के वक्त में ही दोनों को जमा कर लेते। और अगर सूरज गुरूब होने से पहले सफ़र करते तो फिर मगरब और इशा को मगरब को मौखर करके इशा के वक्त में दोनों जमा फरमा लेते। तो इस तरह से नमाजों को जमा करके भी हमें एक आसानी है सफ़र के दौरान। और जमा करने का बहुत बड़ा फ़ायदा कि एक लंबा पीरियड जो है मिल जाता है, बजाय इसके कि कभी कभी 2 घंटे, डेढ़ 2 घंटे, 2.5 घंटे की के फ़र्क पर भी दूसरी नमाज जो आ जाती है। तो अगर दो नमाजों को जमा कर दिया जाए तो 4-5 घंटे का जो है वो वक्त जो है वो मैसर आ जाता है। तो सफ़र के जो मामलात हैं उनको मतलब सेटल करने में आसानी मिलती है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से सफ़र के दौरान नमाज के अदा करने में एक आसानी जो है वो है। और फिर नमाज कसर होगी और जमा होगी। दो नमाज कसर करने का जो मसनून तरीका है उसके बारे में भी अगर हम देखें तो सही मुस्लिम में है, मसनद अहमद में भी और नसाई में भी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए तो एक अज़ान और दो अकामत के साथ नमाज मगरब और नमाज इशा जमा की, और दोनों नमाजों के दरमियान कोई सुन्नतें नहीं पड़ी। यानी एक अजान और दो अकामत होगी, एक अजान होगी और दो अकामत। पहले मगरब की नमाज की अकामत हुई, मगरब की कसर नमाज मगरब की तो 3 रकत ही नमाज पढ़ी जाएगी। और फिर इशा की कसर नमाज जो है 2 रकत जो है बाद में दोबारा से अकामत कहकर उसको अदा कर दिया गया दोनों। लेकिन उसमें सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। सुन्नतें ये भी एक अहम एक आसानी है हमारे लिए। आगे जाकर हम चार्ट देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है कि सफ़र के दौरान कसर जब करते तो वो सिर्फ सुबह की फजर की जो दो सुन्नतें या सुन्नत मौक़दा जो है उनका यहाँ पर तज़किरा है कि फजर की जो सुन्नत मौक़दा है वो ज़रूर अदा करते। और इशा के साथ जो वतर जो है, एक वितर जो है वो ज़रूर अदा करते। इसको वो नमाज सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे, सफ़र के दौरान भी नहीं छोड़ते थे। तो लिहाजा सफ़र या कसर में हमें सिर्फ फ़र्ज अदा करने हैं, 2 या 3, मगरब के 3, बाकी नमाजों के 2। उसके अलावा सुन्नत मौक़दा में जो फजर की दो सुन्नतें हैं वो, और फिर इशा का जो वितर है एक, वो ज़रूर अदा करना है। उसके अलावा जितनी नमाज अदा करेंगे वो सब नवाफल के तौर पर शुमार होगी। यानी सफ़र के दौरान सुन्नतें नहीं है, सिर्फ नवाफल ही हैं।
इसी तरह से मुसाफिर जो है वो मुकीम की इमामत करा सकता है। मुसाफिर सफ़र के दौरान भी अकामत यानी जमात बा जमात नमाज अदा करने की जो तलकीन है वो हमें मिलती है, और बल्कि इसकी तरफ हमें बहुत सारा इशारा मिलता है। और मुसाफिर जो है वो मुकीम की इमामत करा सकता है। कहीं पर मुसाफिर है, सफ़र में है, तो वहाँ पर अगर बाजमात का अहतमाम है तो वह एक मुसाफिर भी है, या कुछ मुसाफिर हैं और कुछ मुकीम हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मुसाफिर जो है वो इमामत करा सकते हैं, और मुकीम जो है उससे पहले पीछे नमाज अदा करेंगे। अलबत्ता मुकीम जो है वो नमाज को पूरा अदा करेंगे। मुसाफिर जो है वो दो रकत नमाज पढ़ के सलाम फिर लेगा, लेकिन मुकीम जो है वो बाकी अपनी दो रकत जो है वो अदा करेगा। अगर मगरिब है तो तीन ही अदा करेंगे, लेकिन अगर बाकी नमाजें हैं अगर चार रकत वाली, तो उसमें फिर मुकीम जो है वो पूरी नमाज अदा करेगा। लेकिन मुसाफिर इमाम को नमाज कसर अदा करनी चाहिए। मुसाफिर इमाम को नमाज कसर अदा करनी है, लेकिन मुकीम मुक्तदी को बाद में अपनी नमाज जो है वो पूरी करनी है। इसके बारे में भी हमें रिवायत मिलती है अहमद मसनद अहमद में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सफ़र में घर वापस आने तक हमेशा नमाज कसर अदा फरमाई। फतह मक्का के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 दिन मक्का में ठहरे रहे, और नमाज मगरिब के सिवा लो दो दो रकतें नमाजें पढ़ाते रहे, और खुद सलाम फेरने के बाद लोगों से फरमा देते कि मक्का वालों उठकर नमाज अपनी नमाज पूरी कर लो, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं। यानी वो दो रकत नमाज अदा कराते, और फिर मक्का वालों को, वहाँ के मुकीम जो लोग हैं उनको तंबीह करते या उनको हिदायत करते कि अपनी नमाज पूरी कर लो, क्योंकि हम मुसाफिर होने की वजह से दो रकत नमाज पढ़ी, आप मुकीम होने की वजह से पूरी नमाज जो है वो अदा करें। इसी तरह से सफ़र में वितर अदा करना जो है वो भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सुन्नत जो है, रिवायात जो है मिलती हैं, उसके मुताबिक जैसा कि तज़किरा हुआ कि फजर की दो सुन्नतें जो हैं वो सुन्नत मौक़दा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। इसी तरह से इशा का एक वितर जो है फ़र्ज़ के अलावा, उसको भी वो नहीं छोड़ते थे। लिहाजा ये इससे हमें इन दोनों नमाजों की यानी सुन्नत फजर की और इशा के वितर जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है उसका भी अंदाज़ा होता है कि किस कदर ये अहम है हमारे लिए, कि ये दोनों हम नमाज सफ़र में भी इसको जारी रखें। इसी तरह से जुम्मे के बारे में भी है कि अगर जुम्मे का दिन है तो आम हालात में तो नमाज ज़ोहर कसर अदा की जाएगी, लेकिन अगर जामे मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी है तो मुसाफिर जो है वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ नमाज जुम्मा जो है वो अदा करता है। और नमाज जुम्मा में नमाज जो है वो तो दो रकत ही होती है, अलबत्ता जुम्मे के लिए जुम्मे का खुतबा सुनना, उसके लिए रुकना जो है वो यहाँ पर उसमें इजाफी तौर पर भी शामिल होगा। लिहाजा नमाज जुम्मा अगर पढ़ना है तो फिर वो पूरे जुम्मे की नमाज अदा करेगा। अदरवाइज फिर वो सिर्फ जोहर के दो कसर जो हैं वो उसको अदा करेगा। इसी तरह से सफ़र के दौरान एक ये भी आता है कि फ़र्ज नमाज जो है वो कहीं ठहर पर, पहले ज़मानों में जो सवारियां थी वो इस तरह थी कि मतलब घोड़े हैं या ऊंट है या खच्चर वगैरह है, उनके ऊपर बैठना जो है वो बताते बताते खुद एक बड़ी आजमाइश होता था। तो सफ़र नमाज जो है, जो सॉरी फ़र्ज नमाज जो है उसके लिए है कि जहाँ पर फ़र्ज नमाज अदा करनी है वहाँ पर वो रुक कर सफारी से नीचे उतरकर एहतमाम के साथ फर्ज नमाज जो है वो अदा करते हैं, दो या तीन रकत जितनी भी हैं सफ़र के दौरान। या अगर छोटा सफ़र भी है तो उसमें भी, अगर सफ़र की कंडीशन नहीं है तो उसमें भी नमाज सवारी को रोक कर अच्छे अंदाज में नमाज जो फ़र्ज जो है वो अदा करना है। लेकिन फ़र्ज के अलावा दीगर नमाजें जो है जैसे कि नवाफल वगैरह वो सवारी के ऊपर भी अदा किए जाते थे। लेकिन अगर कोई सवारी इस तरह से है जो स्मूथ है, काम है, वहाँ पर जगह अवेलेबल है, तो ऐसी सूरत में उस सवारी के ऊपर सवार होकर ही नमाज जो है वो अदा की जा सकती है, क्योंकि नमाज फ़र्ज जो है अगर सेहत की हालत में है तो बाकायदा उस खड़े होकर रुकू और क़याम और सुजूद करके वो नमाज जो है वो अदा की जाएगी। जबकि दीगर नवाफल जो है वो सवारी के दौरान ही इशारे के साथ या हल्के से सर के इशारे के साथ जो है वो दीगर नमाजें जो है वो अदा की जाएगी, लेकिन सफ़र के लिए बतौर ख़ास यहाँ पर हिदायत है। तो अब सफ़र की कंडीशन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आसानी से वो सवारी के ऊपर ही नमाज को अदा कर सकता है फ़र्ज को, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो सवारी के ऊपर ही इजाज़त कर ले। जैसे कि सफ़ीना, जैसे कि बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी वगैरह जो है, बड़ी गाड़ियाँ जो बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर जगह खुली रहती है और वो स्मूथली चलती रहती है, वो पूरी सवारी जो है। तो ऐसी सूरत में फ़र्ज नमाज जो है वो वहाँ पर अदा कर लेना उसकी इजाज़त है। कोई ख़तरा ना हो तो सवारी पर खड़े होकर फ़र्ज नमाज अदा कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में एक रिवायत जो है वो मिलती है
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ یہی جو پہلے مثالیں دی بحری جہاز وغیرہ جو سموتھلی چلنے والے پلیٹ فارم ٹائپ جو گاڑیاں ہیں وہ، تو سفینہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر لو، یعنی کشتی وغیرہ میں اگر سیف سفر ہے تو کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس مختصر تھوڑا سا کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ سنتے اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جانے چاہیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی بھی طرف ہو، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے کہ نماز فرض کے علاوہ جو نوافل وغیرہ جو ادا کیے جاتے ہیں، وہ اگر دوسری سواری ہے، عام سواری جو ہے جیسے کہ گھوڑا وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو اس کے لیے تو یہ ممکن ہے، لیکن گاڑیاں وغیرہ آج کل جو ہیں اس کے لیے ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی رخصت بھی موجود ہے۔ دوران سفر اگر سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ممکن نہ ہو تو جس رخ پر بھی ہو اسی رخ پر نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا قبلہ رخ ہونے کے بھی 100% کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر قبلے کی رخ ہی پتہ نہیں تو ایسی صورت میں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے آگے جو ہے سفر میں دو آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ سفر کے دوران بھی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی ہمیں تاکید ملتی ہے، جیسا کہ یہ بخاری کی ایک روایت ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ دو آدمی جو سفر پر جانے کے ارادہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں فرمایا جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا پھر اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ اقامت کرائے، اسے بخاری اور روایت میں، یعنی کہ دونوں میں سے جو بڑا ہے وہ اقامت کرائے نماز۔ سفر کے دوران بھی تم جو واجماعت نماز ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا کہ سفر میں سنتے جو ہیں وہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہمیں صحیح مسلم سے ملتی ہے، حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا میں نماز قصر ادا کرتے، اور منا میں بالکل قریب ہے، منا میں جا کر وہ نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا جان، اگر آپ نماز قصر کے بعد دو رکعت سنت بھی ادا فرما لیتے تو کتنا کتنا اچھا ہوتا تھا۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے سنتیں ادا کرنی ہوتی تو میں فرض پورے کرتا، یعنی اگر سنتیں ادا کرنی ضروری ہیں تو پہلے اس سے پہلے فرض ضروری ہے کہ فرض دو کے بجائے چار پڑھ لیے جائے۔ تو لہذا یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ایک طریقہ جو ہے، یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کلوز رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت جو ہے اس سے پہلے پڑھ بھی آئے ہم، کہ وہ منی میں جاتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر جا کر قصر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسافر مقتدی کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے، یعنی مقتدی جو ہے اگر مسافر ہے، مسافر اگر مقتدی ہے تو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی دو رائے علماء کی ملتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اگر 4 رکعت کوئی مقیم جو ہے وہ اگر امامت کرا رہا ہے تو 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر جو ہے وہ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، جب امام جو ہے وہ سلام پھیرے گا تو اس کے ساتھ سلام پھیر لے۔ لیکن کچھ کا خیال ہے، زیادہ رائے یہ ہے کہ اگر مقیم کے پیچھے مسافر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ پوری نماز ادا کر لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے سپورٹنگ یہ ایک حدیث جو امام مالک سے روایت ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 10 رات ٹھہرے اور قصر نماز ادا کرتے رہے، جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ ان کا ہی یہ طریقہ جو ہے وہ یہاں پر نقل ہمیں ملتی ہے کہ وہ اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو حالت سفر میں بھی وہ پوری نماز جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے کچھ اہم نقطے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے نماز قصر کے متعلقہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے راستے کھولے کہ سفر کے دوران تم اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ جو ہے اس طرح سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں دیکھیں تو آج کل کے حالات میں بھی ہمیں اس کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اس میں ایک تو سفر میں نماز چھوڑنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں کہ مختصر کر لو، کسی بھی حالت میں ہو نماز ادا کرو، کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز کے لیے، کوئی شرعی عذر کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور جب تک قلم جو ہے وہ چل رہا ہے نماز کو ادا کرنا ہے، چاہے جتنی بھی سہولتیں آئے ہیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ حجت جو ہے وہ ہم پوری ہوگی کہ نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا کہ تم نماز چھوڑ دو، اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت پڑھنا آسان ہے، اس لیے دین سے جڑاؤ برقرار رہتا ہے، بڑی آسانی ہوتی ہے سفر کے دوران، خاص کر آج بھی بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں۔ پیدل کرنے والے پہاڑی سفر میں اگر چلے جائیں تو عام لوگ جو ہیں جو میدانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ تو 500 میٹر بھی پہاڑی سفر جو ہے وہ کر کر کے اگر دیکھیں گے تو وہ تو تھک کر چور ہو جائیں گے۔ تو آج بھی سفر کی اگر مشکلات دیکھا جائے تو مختلف معاملات میں مختلف ہوتی ہیں۔ ایروپلین پر سفر کرنا بظاہر طور پر تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس میں بھی 2-3 گھنٹے ایئرپورٹ پر ویٹ کرنا ہے، پھر 2-3-4 گھنٹے 6 گھنٹے کی، یا اس سے بھی لمبی فلائٹ ہے، پھر وہاں پر ایگزٹ امیگریشن وغیرہ پہ تو بڑا وقت اور انتظار اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ تھکا دیتے ہیں آج بھی۔ تو آج بھی ہمیں یہ نماز جو ہے بہترین فائدہ جو ہے وہ دیتی ہے سفر کے دوران، اور جسمانی اور ذہنی راحت بھی ہے وہ ہمیں ملتی ہے اسے۔ اور دین کا عملی چہرہ جو ہے کہ کتنا آسان دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہر ماحول میں ہمارے لیے ممکن ہے، جہاں پر بھی ہو تم وہاں پر ہی تم نماز جو ہے وہ ادا ضرور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھا کر ہم بہت سارے فوائد، اور پھر سب سے بہترین جو ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہے، اس تحفے سے ہم اللہ کو خوش بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے سبق میں ہم نے جو کچھ پوائنٹس دیکھے ان میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس تحفے کو قبول کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پر بھی ہمیں یہ موقع ہو ہم اس تحفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اس صدقے سے فائدہ اٹھانا اللہ کو راضی کرنا بھی ہے، اور ہمیں اپنے فائدے جو ہیں وہ بھی حاصل کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کتاب جو ہے کتاب الصلاۃ، یہ میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ کو مطلب موقع ملے تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے چیپٹر کی شکل میں، ٹو دی پوائنٹ جو ہے اس میں تذکرہ ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ تو بڑی آسانی سے بہت سارے مسائل جو ہیں مختلف موضوعات کے نماز سے وہ ہم اس میں رہنمائی جو ہے اس کتاب سے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ میں آج شیئر کر دوں گا گروپ میں، اس سے ضرور استفادہ کریں، اور تفہیم السنہ کی ایک پوری سیریز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں بچوں کے لیے۔ وہ اس میں بہت سارے یا کریش کورسز، یا آئندہ انشاءاللہ رمضان جو ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ غالباً 1 دن یا 2 دن میں ہم نے پوری وہ کتاب جو ہے رمضان یا روزوں کے مسائل اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ 3-4 سیشن پہ ہم تھوڑا سا مختصر انداز میں اس کتاب سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو بہرحال تفہیم السنہ سیریز جو ہے وہ ہمارے پاس، ہمارے جو ڈاٹا بکس ہیں یا ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں حصہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کتاب تفہیم السنہ سیریز کا۔ تو بلکہ وہ میں دیکھوں گا اگر مجھے کوئی مطلب کوئی اس کا کلاؤڈ لنک اگر مل گیا، یا میں کلاؤڈ لنک بنا کر وہ بھی میں شیئر کر دوں گا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس موبائل ڈیوائسز میں یا دوسرے ڈیوائسز میں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر کے نہ صرف دنیا کے فائدے بلکہ آخرت کمانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.